स्वागत करছি আজি আমি গোটে নয়া আইটম চ্যালেঞ্জ করিয়া ভিডিও ভালো লাগলে শেষ পর্যন্ত দেখিয়া আউ ভিডিও গুলো লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবা আউ তালন্ত আবে আবে ইয়ে করিয়া হেলু আম বগিটা আমার গোটে নয়া দোকান করিছু আউ গোটে নয়া ঘর তাল ଦେଖିବା ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲ ଆସ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଏଇଠି ଆମର ଇଏ ବଗିଚା ହବୁ ତ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଇଏ କରାଯାଏ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଖେଳୁ ଇଏ ସିଏ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚାଲେ ଆଗ ଆମର ଗାଧୋଇତେ ଯାଉ ଏପଟେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଗାଈ ନଟା ଅଛି ଏଠି ଆମ ଟଏଲେଟ୍ ଏଠି ଆମ ସବୁ ଉତ୍ସ ଆମ ଆଗରୁ ମାଟି ଯାହା ହେଇଥିଲା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ अब हम सब अच्छी सब जा बाहर गया लेट हो जा जीवा है तारे जीवा देखिया दौल कौन करती देखिया डबल चलती देखिया আমার যাবা হলো সামনে আমার এটি এটা আমার আরেক ফটো আছে আর এটা আমার 500 চার ঠাকুর উপরে যা ভাই মস্ত লাগছে এই ঠাকুর মস্ত লাগছে भाई हमारे भी अपार्टमेंट रहे लेके आती हूँ नहीं भाई खाती हूँ मैं मौत से जाए बना है तो मौत से ऐसा क्यों कि हमारे तो खाते हैं ऐसे हमको दुकान कर रखी आज मैं सांगो करो पछो जान देखा तो नदिया कर थोड़ी है ए आंबो ता 500 बच्चों देखिए तो है अब ये भी अच्छे आओ टाटा हम चलो फिर तौल के दिया हाँ दो फिर मेरा तौल को लगा मेरा गुड गुड को थी कल कोरिया है से दुकानटा अब এটা আমার বেডরুম আছে এটা হচ্ছে আমার ঠাকুর ঘর এটা মোটো খানা মানা রয়ে ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ କହୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇ ଦେବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।